Okay, lika pumunta dito sa ML. Kahit yung percent ko, 19 na lang. 19% na lang. Wow! Wala tayong aspirants. Wala sana all. Si Neko nakakuha na ng aspirants. Ako na lang hindi. Ha? Ako na lang. Hindi mo pa nagagamit yung aspirant pani nga. Send mo na lang sa akin yung Neko. Neko, nita, emomuni. Joke lang. Joke lang.
Ay. Simunay po tayo. Simunay po tayo. Joke lang. Lirbon. Saga. Oh shit. Granger. Ayoko naman. May kalaban tayong Granger. All Philippines. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Mga guys, ating ganito. Umaga na muna kasi ako. Eh, pala yung nakagulit ako. Ano sa ipon? Ipon masyado din. Ipon masyado. Agaw. Agaw. Sagawan. Ay, naagawan. Oh, naka-play. Naka-all. Tama na! Ayoko na, men. Ayoko na. Keep an eye on the map. Who here is worthy? Okay. Eh, ano yan? First blood. With Launch invisibility, attack. Ano Understood. naman? solitude. Wala kasi ako yung mook. Ayun na, Request naka-trial siya. backup. Trial skin. Naka-trial. Wala rin ang trial. Having no one to fight. Naka-trial lang. Request backup. Okay. Understood. Pinauulan na naman! Request backup. Understood. The enemy has slain the turret. Ingay ng ulan eh. Vlog lang tayo guys. Blades are my teeth. And I'm all bite and no bark. Ay, epi ako sabihin niyo. Request backup. Understood. Our turret has been destroyed.